Gabi goods kayo ay. Sir. Salamat, ma'am. Maayong gabi sa tanan, ilabi na sa atong Supremo Obispo, Apostol Bonifacio Limosnero Ocol, sa tanang mga kaobispuhan, kaparian, ug sa tanang sakop o membro sa Iglesia ang Lawas ni Cristo, osbon ko, maayong gabi kanatong tanan. Mao kini ang comical skit sa District 7 nga adunay duha ka tawong lalaki o babae ug aduna usab tulo ka division sa ilang tagsa-tagsang kinabuhi mao ang lawas, kalag ug espiritu. Ug mao kini ang unang nahitabo. Mike. Ako ang babae nga gibuhat sa Ginoo. Ako ang lalaki nga gibuhat sa Ginoo. Ako ang babae, ang lawas sa babae nga kailangan na timanon, kailangan pakanon og bihisan og liguan. Ako ang lawas sa lalaki nga angay pakanon, paliguon o kampinga. Ako mao ang kalag sa babae na makasinati, kalipay o kasakit. Ako mao ang kalag sa lalaki nga makasinatig, sakit ug kalipay. Ako ang espiritu sa babae nga nagasa gikan sa Ginoo. Ako ang lalaki nga espiritu nga higasa sa Ginoo. Ay! Grabe ako na niya akong kalagoy. Ay, di natin kagaksan na bala ka eh. Agwa pa sa kong... Ay, magkailangan dahil kinakuni siya timanon dahil na kong lawason kay naaman dahil kukuan dahil naman dahil diskuron. Grabe. Pagkano sa tika? Vita na lang man eh. Vita na lang. Pagpuyokot! Oh, lak! Mukhaon ng lawas. Oh. Ngayon ay kayo, may palo na ito pag pang-disco ba? Oh, banat. Alam mo? Man, pagpuyogod mo? Ang make up to? Ito? Pahag yun eh. Ah! Grabe! Insert sana to. Usan sana eh. Mapag-adver body mo, sila na permente, wa pa may kaon ma, gabon kami. Siyempre, gabon pa na siya nakakaon nga kami, wala pa. Gutom na kayo. Usay gutom? Nakoy lakaron ng disco ko. Lisod pa na akong tamo. Yaya, ninyo. Sige na, gutom na kayo, please. Ay, di pa man mamaniwang. Uy, ako mong lawas o, daniwang na ni. Pangkusiyon tamuron. Okay, mag-andam ko, okay. Daghan na magwapo dito, may nalang masitsitan. Grabe. Ay, palgan Pero mo, dyan in-shirt, may nalang ayaw ron. Asalmin, oh. Og sa usa ka adlaw, naabot ang mga maninintal og nadala ang lawas sa babae.
og nanglakaw sila paingon sa puno sa mga kahilayan. Papakala kami, please! Sige na! Sige kong tilog, arthritis pa ta, manisko! Mas bagong panguron! Kuyog na lang ta! Ma, sige na, baka na sabi, gutom na kayo, ma. Pwede lang yan! Ano na kung kuyog na kuyog ulit na pa na langayan! Uy. Parang. Dahil. Ano kayo sa dong? Tapi kan itu black kau ni kita main black. Narin yung kauban dito oh, DJ. Biglaan. Og sa laing bahin, ang taong lalaki nga maayo, giatiman pag-ayo ang iyang lawas, espiritu ug kalag. Giatiman niya ang iyang lawas, pinaagi sa pagpabisti ug pagpakaon niini. Ug para sa pag-ehersisyo, gipasayaw niya kinig 8-8. Ulit mo siya. Giatiman usab niya ang iyang kalag, pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo. Giwalihan niya kini may tungod sa maayong balita sa atong Dios. O giatiman usab niya ang iyang espiritu pinaagi sa pag-ampo. Kami sa compare and contrast and Gibuhat niya kining tanan adlaw ug gabi aron sa pagbusog dili lamang sa iyang lawas kundili pati sa iyang kalag ug espiritu aron sa pagtuman sa iyang buluhaton isip usa ka tawo. Sino sila gibuhat pero sa natin nila. Busa miabot ang higayon sa pagsulay sa lawas sa lalaki. Gisulay kini pagtintal sa usa ka babaeng bigaon og mga adik nga lalaki aron sa pagduyog kanila sa ilang pagkamapatuyangon sa mga kalibutanong kaibog. Hindi to kano. Hindi to. Misayaw-sayaw ang babae sa iyang atubangan og bilibot kaniya. Nawala ay si Benji. Gipugo siya pagpainom Hindi ko kaya. o gitunulan kinig sigarilyo sa mga lalaki. Wala turba. Yay. Anak yun ano, basta lang ko ano. Wala tingalon pa ganyo. Apan tungod sa dakong pagsalig sa Dios sa iyang espiritu ug kalag, gikuha nila ang lawas aron sa paglikay sa maong katintalan. Og miabot na ang adlaw sa paghukom og sa kalit nga mitungha ang Ginoo aron hukman ang mga tawo base sa ilang mga binuhatan. Hindi nang sinuutan. Kaya ko yung Ginoo. Sukad sa sinugdanan, ako nagabuhat og tawo pinaagi sa kong ginenhawa. Lalaki, ahaman ang imuhang lawas. Wala yung nakabutang sa ano, sa kamigang skate nga base sa tima, wala. Wala. Ginoo, mao kini akong lawas. Ako kini gibistihan og tarong ug ako kini gipakaon. Ako dito sa gaulan. Pagkaanindot sa imong lawas, gwapo, himsog, ug imong gipakaon. Lalaki, angay kang kasaligan sa pagatiman sa lawas. Karon, aha naman ang akong gitagana nimo nga kalag. Baka angel.
Ginoo, mao kini ang imong kalag nga imong gihatag kanako. Ako kini giatiman og yampingan pag-ayo. Sa nakita ko, sukad sa sinugdanan nga ako kang gigantihan sa akong kalag. Angayan ka kay tungod kay imong giatiman o gipakaon sa bulong. Ug tungod ni ana lalaki, ako tikang gantihan ug makadawat kag ganti sa umaabot. Karon ako aha naman ang akong gitagana kanimo nga grasya nga mao ang espiritu. Ginoo, mao kini ang espiritu gasa nga imong gihatag kanako. Sukad sa sinugdanan, ako nagahatag og espiritu sa mga tawo nga nagguban kanako o nagtuo kanako. Lalaki, angayan ka ug kasaligan ka sa tanang butang nga akong gitagana kanimo ngadtong naapa ka sa kalibutan. Karon dayon, ako isip imong Ginoo. Kuyog kanako kay ikaw masaligan ug mag-uban ta ngadto sa kahangturan. Ang lalaking matarong nga nag-atiman sa iyang lawas, kalag ug espiritu, nagbuhat sa kabubuton sa Dios ug milikay sa mga kalibutanong butang, gidala uban sa Dios sa iyang gingharian ug didto natagamtaman niya ang tumang kalipay nga walay sama sa diyang anaa pa siya sa kalibutan. Og sa laing bahin, ningabot sila sa ilang gipadulngan nga puno sa mga kahilayan. Isa-isa mo na siya dong. Og pertain nilang sayang. Nga wala na nila na inumduman kung saan angay buhaton. Klaro ang manisgo kayo. Klaro ang manisgo kayo. Og sa wala nila damha, mao kini ang pag-abot sa Ginoo para sa paghukom sa ilang mga sala. Inay. Apil mo ko diyo yung ginakaito. Naman to ang akong tinahod nga bay. Ay Lord! Ay Lord. Naday ka? Wa jukon tahong maabot ka ba? Naday kay nanisko magod may lipay-lipay lang gud dili magod kay ni kwan lipay-lipay lang. Wala magkagaingon oy, wala ko kapangandam. Sapod ka oy. Babae, ako kita ang gihimo sukad sa sinugdanan, pinaagi sa gusok sa sa lalaki ug sa akong gininhawa. Babae, ako nakakita kung unsa ka kamaayo o unsa ka kadautan diri sa kalibutan. Karon ahaman ang akong gitagana kanimo nga lawas. Ay Lord, di jud ka mabukanan na akong lawas kay giaktiman ako ning ayo sukat una. Wa tanan akong bisag pobre man ko sa una no. Bisag pag wa ko'y bugas sa una mangutang jud ko para na ko'y pakaunan ni akong lawas. Ay kabala ka dili ka makuanan ni. Matong lawas oy. Tarong kay nara bang Ginoo pagtarong jud ka ha. Dapat bistamble ta kay lang. Tala. Ginoo, mao kini akong lawas. Guapa, sexy, yummy. Pagkanindot sa imong lawas, pagkagwapa, pagka-sexy, ug angayan kang tawgon nga maayo nga motiman sa imong lawas. Karon kay dili lang man lawas ang akong gitagana kanimo, aha naman ang kalag ug espiritu. Ay, kini akong kalag espiritu, di jud ka magmahaya ni Lord. Tanan akong oras, panahon,
gitigana jud ako sa ila ha. Di jud ka magmahayan ni Lord. Wait lang, kuha sa nako. Tarong mo ha. Pirahon ta mo tanan. Dali galangan-langan. Dali ba kay naay Ginoo? Nganang Ginoo naabot na. Tarong gud mong duwa. Say hi to the Lord. Pagkabuangod, dili ikaw angay nga saligan sa kalagog akong espiritu. Sukad sa sinugdanan, gitagaan tika og nindot nga espiritu, nindot nga kalag, apan unsa man ang nahitabo kaniadto. Sa unang panahon nibalik ako diri sa kalibutan or nianhi ako sa kalibutan aron sa pagluwas kaninyo ug aron makabalo mo kung unsa ang kaluwasan. Babae, angayan bakang tawgon or gantihan tungod sa imong gibuhat diri sa kalibutan, naunsa naman na ang ako ang kalag, naunsa naman ang akong espiritu. Hinumdumi kitang mga katawhan, dili lang usa ang bahin sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Apan aduna kini tulo ka dibisyon, lawas, kalag ug mao ang espiritu nga gikan kanako. Busa ayaw hinumdumi kininyo kanunay nga dili lang ang inyong lawas, ang inyong pakanon, kundili mao-usab ang espiritu ug mao ang kalag. Sukad sa sinugdanan ako nagaingon nga dili kamo mabuhi sa tinapay lamang. Busa kamong tanan babae, dili ka angay makasulod sa akong gingharian. Karon dayon ako kwaon ang akong espiritu o kalag, kay dili ka angay binlan sa akong mga gasa. O gidala sa Ginoo ang kalag ug espiritu sa babae o naghinay-hinay kaluya ang lawas sa maong babae. Lord, Ginoo, kalibutan ng kalipay sa Kristohan ng kalipay na makakaguti ang kanimo. Wala ko masarit, ano na akong ibang buhat di ang kanimo. Pasino ako sa akong tanan ng ibang buhat di ang kanimo na. Karoon nga niabot na ka, wala na ipanahon nga para ako magbago. Nasaan na ako ni? Dako pamay sa akong kinabuhi. Nga ako may pino. Nga wala na ko ipanigamutan o katiman ang imong gipahulang sa ko nga lawas o kang kalag. Mas giuna ko pa ang akong lawas kaysa sa imong mga pulong Ginoo. Pasiluwa ka. Ang tao nga nagpatuyang sa kahilayan gitambog sa linaw nga kalayo ug dito nagkagot ang iyang ngipon ug nagantos sa kainit. Ay lang kitang kalunoy. Demonyo pada siapa? Ang mga tao nga nakaambit sa gingharian sa Dios nagdayeg kaniya. Dito wala nay paghilak, dito wala nay kabalaka,
ug didto wala nay problema. Ang mga tawong gitambog sa linaw nga kalayo, nagmahay sa tanan nilang binuhatan ug naganto sa kasakit ug sa walay katapusan. Busa, mga minahal nako nga mga kaigsuonan, atong atimanon ang atong lawas, kalag ug espiritu aron magmaligon kita uban sa atong buhing Dios. Una-unaon nato pag-ayo nga mas maayo magantos kita dinhi sa kalibutan nga temporaryo lamang apan adunat kaambitan sa gingharian kay dito anaa ang ganyo. Kaysa sa pagpatuyang dinhi sa kalibutan apan ang atong padulngan kalaglagan lamang nga dito walay katapusan ang atong pagantos. Maayong gabi ug dalaygon ang Dios niining kagabion. Thank you for that very wonderful performance. This